Bonjour mes élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est Monsieur Ahmed qui vous parle. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. Aujourd'hui, on va apprendre une leçon très importante. C'est bon appétit. Bon appétit. اللسون بتاع النهارده زي ما انتم شايفين بيتكلم عن les trois repas. Les trois repas او الثلاث وجبات اللي بناكلهم في اليوم. تعالوا نشوف الاكلات اللي معانا. Des tartines, des tartines, du beurre, des céréales, du yaourt, du riz, du miel, du lait, du chocolat chaud, du thé, du poisson, du fromage, du jus d'orange, de l'eau, de la confiture, de la pizza, de la salade. Regardons ces questions. نبص على الكيستيون اللي معانا دي. Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner؟ هنا بيسألك انت بتاكل ايه في التروا repas بتاعتك، في الثلاث وجبات. Le petit déjeuner الفطار، le déjeuner الغدا، le dîner العشاء. Qu'est-ce que اللي هي وات خدناها في الليسون اللي فات، في الليسون l'interrogation. Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner؟ بتاخد ايه في الفطار بتاعك؟ Au petit déjeuner je prends du chocolat chaud, 2 tartines et du miel. Qu'est-ce que tu prends au déjeuner? Au déjeuner je prends du riz, du poisson et de la salade. ده الديجوني الغداء. Qu'est-ce que tu prends au dîner? Qu'est-ce que tu prends au dîner? Au dîner je prends de la pizza et du lait. Au dîner je prends de la pizza et du lait. وممكن تزود اي حاجة، يعني هنا مثلا عايز تقول des œufs، هنا مثلا عايز تقول de la viande لحمة، du riz رز. Qu'est-ce que ton père prend au petit déjeuner? Qu'est-ce que ton père prend au petit déjeuner؟ باباك. Qu'est-ce que ton père prend au petit déjeuner؟ باباك بياكل ايه على الفطار؟ Mon père prend du fromage et du café. Qu'est-ce que ton frère prend au déjeuner? Your brother. Qu'est-ce que ton frère prend au déjeuner? Mon frère prend du poulet et du riz. Qu'est-ce que ta sœur prend au dîner? Ma sœur prend du lait. مع التروا روبا دول او الاكلات دي في حاجة مهمة جدا جدا لازم نكون عارفينها، حاجة اسمها les articles partitifs. Les articles partitifs. C'est quoi les articles partitifs؟ ايه هي les articles partitifs دي؟ L'article partitif est employé devant le nom exprimant une quantité indénombrable. يعني الارتيكل partitif دي بنستخدمها مع النوع او الاسماء الحاجات اللي بتعبر عن كمية indénombrable يعني مش بتتعد. indénombrable يعني حاجات مش بتتعد. Les articles partitifs sont 4 articles. Du, de la, de L apostrophe, des. Du avec le singulier masculin. Du avec le singulier masculin. زي du café مع الحاجة الماسكولين اللي هي الحاجة اللي معاها un. زي du café، زي du thé، du poisson. De la avec le singulier féminin. De la avec le singulier féminin. لو حاجة féminin
Par exemple, de la pizza, de la confiture et de la salade. De L apostrophe avec les mots qui commencent avec une voyelle مع الحاجات السنجولي اللي بتبدأ بفويل. طب ايه هي الفويل؟ ال A وال E وال I U O Y وال H بنعتبرها فويل في بعض الكلمات. Par exemple, de l'eau, de l'huile, de l'ananas. D avec le pluriel. Par exemple, des céréales, des tartines et des tomates. Alors يبقى بنستخدم les articles les partitifs مع الحاجات اللي مش بتتعد وغالبا بتكون مع الأكلات وهما 4 articles du, de la, de l'apostrophe, des. Du مع الماسكولا singulier أو singulier masculin, de la singulier féminin, de l'apostrophe singulier commence par une voyelle و des pluriel. ما ننساش إن du masculin يعني حاجة مذكر, de la féminin حاجة مؤنث. بنعرف الفيمينا والماسكولا منين؟ الماسكولا بيكون معاه un, الفيمينا بيكون معاه une. Remarque, les articles partitifs se transforment à deux ou deux apostrophes à la forme négative. هنا بقى نخلي بالنا. بيقول لنا هنا في الرمارك دي ان les articles partitifs اللي هي du, de la, de l'apostrophe des بنحولها ل deux او deux apostrophes لما يكون في الفراز بتاعتنا نيجاتيف. لما يكون في نيجاسيون. طب اعرف ازاي ان في نيجاسيون؟ بيكون موجود في الفراز نو و با. دي كده فراز نيجاتيف. Par exemple, Salma mange de la pizza. Salma ne mange pas de pizza. هنا معنا de la حولناها لل deux. Pourquoi? Parce que la phrase est à la forme négative. علشان هنا الفراز معنا في الفورم نيجاتيف في نيجاتيف فحولنا de la le de l'apostrophe. Vous mangez des céréales. Vous mangez des céréales. هنا السيريال عشان بلوريال فمعاها دي بس علشان هنا في الفراز دي في نيجاتيف الفيرب est entre le ne et pas الفيرب بين le ne و le pas فالدي حولناها لايه للدو. Nous prenons du poisson. Nous prenons du poisson. Nous ne prenons pas de poisson. Du حولناها se transforme à deux علشان في نيجاتيف علشان في نيجاسيون. طب امتى نحط الدو ابستروف؟ الدو ابستروف لما يكون في نيجاتيف والمو commence par une voyelle والكلمة بتبدأ بفويل. Par exemple, tu bois de l'eau. Tu ne bois pas d'eau. هنا الدو إلا ابستروف حولناها لدو ابستروف. Pourquoi? Parce que la phrase est à la forme négative. علشان الفراز في الفورم نيجاتيف. يبقى ما ننساش ان les articles partitifs du, de la, de l'apostrophe des se transforment à deux ou à deux apostrophes à la forme négative. لما يكون في نيجاتيف بنحول الكاتر articles اللي معانا دول le deux او deux apostrophes لو المot commence par une voyelle. Regardons cet exercice. Complète avec du, de la, de l'apostrophe, des, de apostrophe. نخلي بالنا ان الدو والدو apostrophe لما يكون في نيجاتيف لما يكون في نيجاسيون. Par exemple, tu prends pizza. Tu prends pizza. Pizza féminin. Alors on va choisir de la. Pourquoi de la? Parce que pizza est féminin. Elle mange céréales. Céréales, pluriel avec S à la fin. Alors, on va choisir D. Mon père prend poisson. Poisson, les fish, masculin. خلي بالنا. يبقى du. Mon père prend du poisson. Je ne mange pas confiture. هنا بقى confiture féminin بس نخلي بالنا ان الفراز
et à la forme négative في négation يبقى هنحط ايه؟ يبقى نختار الدو. vous prenez beurre. beurre اللي هي الزبدة masculin يبقى du beurre. le garçon boit thé masculin du thé. ma mère ne mange pas salade féminin بس نخلي بالنا ان الفراز est à la forme négative في négation في الفراز يبقى de. et il faut boire eau de l'apostrophe علشان eau commence avec une voyelle. maman n'achète pas huile احنا قلنا نعتبر القش فويل بس نخلي بالنا ان في هنا نيجاتيف فمش هنجيب دو ال ابستروف لكن هنجيب دو ابستروف علشان النيجاتيف. ليلا بوا دو لي علشان لي سانجولي ماسكولين. تيلو ne boit pas دي ابستروف علشان في نيجاتيف. Salma prend fromage masculin du fromage. les élèves prennent du riz masculin. je prends chocolat singulier masculin يبقى du. tu ne manges pas poisson. هنا poisson pluriel بس نخلي بالنا من الفورم نيجاتيف. tu ne manges pas les deux علشان في نيجاتيف في نيجاسيون etc. ناخد باقي الشيت دوفوار نتدرب عليه في البيت. واتمنى نكون فهمنا اللسون بتاعنا كويس جدا. واشوفكم على خير ان شاء الله. au revoir.